औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायम टीवी कनाडा की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट फरवा काज़मी। मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं जो पिछला हमारा एपिसोड था औलाद के हुसूल के लिए, उसी को साथ कंटिन्यू करते हैं अपनी ज़ाकरा के साथ। आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा इसको कंटिन्यू करें। जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हम लोग बे औलादी पे गुफ्तगू कर रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 आप करें, 10 में से 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं जो मैंने शायद पहले नहीं बोली थी, वो ये कि देखें इसके साथ साथ आपको इलाज भी करवाना है। इसका मकसद क्या है? कुरान और अहले बैत से जब हम दुआएं करते हैं तो वो जो है फिर वो पुड़िया में भी शिफा परवरदिगार डाल देता है। जब हम इलाज करवाते हैं तो वो हमें शिफा मिलती है। तो हमें साथ में इलाज भी करवाना है, डॉक्टर को भी दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुआ के साथ दवा नहीं करना है, या दुआ अकेली करनी है या दवा अकेली करनी है, नहीं, दुआ के साथ दवा भी करनी है, दोनों चीज़ मिलके। तो इंशाल्लाह जो है वो परवरदिगार फिर वो शिफा अता करता है और इंसान की हाजात पूरी होती है। तो मैं आपको पीछे से ही कंटिन्यू करूँ थोड़ा सा जी, थोड़ा सा सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में 3 दिन अरीजा डालना है गौहरे जगाना पेज 400 पे जो है, ठीक है। ये मुश्किल काम के लिए था तो ये मुश्किल काम है, जाहिर है। तो फिर उसके बाद 30,000 मरतबा इस्तग़फ़ार हमने बताया था। तो अगर इंशाल्लाह किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दूंगी। मेरे ख्याल के मुताबिक तो मैंने इसका पूरा आपको बता दिया था जी। तो दूसरा ये कि आपको वर्कशीट जो मैंने आपको ये वाली वर्कशीट जो बताई है, ये तीसरा मैं बता रही हूँ कि ये इसमें 3 दुआएं लिखी हैं। इसमें मैं आपको नंबर बता देती हूँ। एक है जनाब मूसा की दुआ है, सूरह कसस की आयत नंबर 24, रब्बे इन्नी लिमान ज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। परवरदिगारा इस वक्त जो नेमत तू मेरे पास भेज दे मैं उसका सख्त हाजतमंद हूँ। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। जनाब मूसा का मुकद्दर बदल गया था इस दुआ से। सब नेमतें उनको मिल गई थी। जबकि वो फिरौन की कैद से निकले थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना शादी हुई थी, ना बच्चे थे। तो इसकी दुआ की बरकत से उनको सब कुछ मिल गया, सब नेमतें। ये टर्निंग पॉइंट है इंसान की लाइफ का। जो अपनी लाइफ को असरों स्टार्ट करना चाहता है, नेमतें लेना चाहता है, उसको लगता है कि मैं बहुत परेशान आ लूं, वो ये दुआ अगर पढ़ता है ना तो मुकद्दर पलट जाते हैं। और फिर रसूल इस्लाम की दुआ है अदाब नमाज पेज 32, इरफानी बुक है ये नमाज के बारे में, अदाब नमाज। तो उसमें पेज 32 पे है कि ये रसूल खुदा ये दुआ पढ़ते थे रोजाना, अल्लाहुम्मा अरिनिल अशिया कमा हिया, परवरदिगारा चीजों को मुझे वैसी दिखा दे जैसी वो हैं, यानी मुझे साहिब बसीरत बना दे, मेरी दिल की आंखों को खोल दे। तो जब इंसान के पास औलाद नहीं है तो जब वो ये दुआ करता है तो उसको पता चलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम आप देखें कहते हैं परवरदिगार जब मेरी दुआ कबूल हो जाती है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन जो दुआ नहीं कबूल होती तो मुझे उससे भी ज्यादा खुशी होती है कि परवरदिगार इसमें मुझे तेरी रजा शामिल है इसमें। तो जब हम अहले बैत को पढ़ेंगे तो दिल की आंखें खुलेंगी इंशाल्लाह। तो हम फिर बच्चा अगर नहीं भी होता या बेऔलादी का अगर प्रॉब्लम है तो हमें सब्र आ जाएगा और वो भी जमाल के साथ आएगा। वो डिप्रेशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। फिर हमें ब्लड प्रेशर नहीं आई होगा, शुगर नहीं हो जाएगी कि इस टेंशन से हमें। देखें जब इंसान को कोई टेंशन होती है ना तो उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो उसका जो है ना दूसरी रुख पे बीमारियां निकल रही होती हैं, क्योंकि उसने खुद पर सब्र किया हुआ, जबर किया हुआ उसने। और सब्र मुसीबत पे होता है, लेकिन वो सब्र जब जमाल के साथ हो, वो जब शुक्र पे तब्दील हो जी, तो वो फिर जमाल के साथ हो तो वो फिर बीमारियां नहीं लेके आता है, वो हुस्न लेके आता है। क्योंकि नहजुल बलागा में अली का चाहने वाला मुसीबतों में भी हुस्न को तलाश करता है। तो इंशाअल्लाह फिर ये है कि उसकी दिल की आंख खुल जाती है। ये दुआ पढ़े जो रसूल खुदा पढ़ते थे कि परवरदिगार मुझे साहिब बसीरत बना दे, अल्लाहुम्मा अरिनिल अशिया कमा हिया, असल में जो हकीकत है चीजों की मुझे वो दिखा दे कि इस वक्त परवरदिगार की रजा मेरे साथ शामिल हाल है। वो नहीं चाहता मुझे देना तो मैं भी सब्र करूं, बल्कि बर्दाश्त करूं। बल्कि एक और मैं कीमती नुस्खा बताऊं, सब्र मुसीबत पे किया जाता है। अगर वो शुक्र की मंजिल पर आ जाता है, लिटरली मैंने ये देखा मुसीबत टल जाती है। वो जबर नहीं करे अपने ऊपर, शुक्र की तस्बीहां निकालना शुरू करे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ये भी अगला एक पॉइंट है कि शुक्र की तस्बीहां करें।
کیونکہ دیکھیں جب وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار آئی ایم ریڈی فار دس، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہو جاتا ہے، آزمائش پوری ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جب انہوں نے 1 دن 2 دن 3 دن خواب دیکھا کہ جناب اسماعیل کو ذبح کریں، جناب اسماعیل بھی راضی ہو گئے، انہوں نے فوراً ذبح کیا اور اس کی جگہ قربانی قبول ہو گئی، دمبا آ گیا اس کی جگہ۔ آمادہ جتنی دیر سے ہوں گے آزمائش اتنی لٹکتی جائے گی، جتنی جلدی اللہ کی آزمائش پر پورے اتر جائیں گے وہ آزمائش اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ شکر ایسا ہے جیسے ہم پروردگار تیری رضا اس میں نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، یعنی آپ شکر کی منزل پہ آ جاتے ہیں تو آزمائش جلدی جو ہے وہ ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو آزمانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو پھر پروردگار دیواروں سے رزق دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پروردگار کہتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھے گا اور جو تقوی اختیار کرے گا، اور بعض مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو خوف خدا رکھے گا۔ کتنی پیاری آیت ہے، اس آیت کا نام ہی امید والی آیت ہے، ساری آیات پیاری ہے لیکن یہ تو اس کا نام ہی امید والی آیت ہے۔ اور یہ پروف دے رہی ہوں آپ کو کہ خدا کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، میں تمہیں پریشانیوں سے نکالوں گا۔ مولا علی کا ایک کال ہے نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ مصیبت کے وقت اور پریشان ہونا اور مصیبت کا باعث ہے، اور شکر ادا کرنا جو ہے وہ پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل بالکل، یعنی آپ ریڈی ہو گئے تو خدا نے کہا، خدا کہتا ہے کہ جب یہ تم 3 کام کر لو گے تو یجعل لہ مخرجا، میں تمہیں مصیبتوں سے نکالوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فائدہ ختم نہیں ہو گیا، آگے اور بشارت دی پروردگار نے کہ تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس سے مراد رزق وہ نہیں ہے کہ جو کھانے والا رزق ہے، اس سے مراد وہ رزق ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، ایک روحانی رزق ہے۔ ہر چیز کو ایک نیڈ ہوتی ہے نا ایک چیز کی، تو یہ ہمارا روحانی رزق ہے، ہمارے جو ہے بھی اصلی پھول ہیں یہ۔ تو خدا نے کہا اس میں آیت میں کہا خوشخبری سنائی میں تمہیں دیواروں سے رزق دوں گا، پھر اصول بتایا، آگے شرط بتا دی کس کو ملے گا یہ سب، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہاں اس کو ملے گا جو خدا پہ بھروسہ کرے گا۔ ہم دیکھیں آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، سارے یہ چلے بھی کاٹ رہے ہیں، سارے عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں، مجھے تو نہیں ملنے والی اللہ۔ ایک جو نا امیدی ہوتی ہے نا، نا امیدی اللہ کو پسند نہیں ہے، نا امیدی کفر ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے یہ، تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، نا امیدی نہیں خدا کو پسند ہے۔ ہم بس شکر کی منزل پر آئیں تو خدا دیواروں سے بھی رزق دینے لگتا ہے، اور پھر علاج بھی کروائے، خدا پڑیا میں شفا ڈال دیتا ہے، بہانہ بن جاتا ہے ایک، وہ ڈاکٹر شفا نہیں دے رہا ہوتا، وہ اللہ شفا دے رہا ہوتا ہے۔ پروردگار نے کہا نا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَنُنَزِّلُ، اور ہم نے نازل کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کے بھیجا ہم نے اسی قرآن کو فالو کیا، اسی کی آیات پڑھی ہیں، اسی پہ بھروسہ کیا ہے، تو خدا بندے کے لیے رحمت اور شفا بنا دیتا ہے اس کو، اور ظالمین کے لیے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے، کافروں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، وہی ڈوز ان کو الٹا کام کرتی ہے ان کے لیے۔ ہمارے لیے پروردگار عالم نے ہمیں کہا بے شک ہم گناہگار ضرور ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم ساتھ میں جو دوسرے کام، یہ استغفار جو بتائی وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ اولاد کے لیے تو بہت مجرب ہے کہ چلتے پھرتے استغفار پڑھو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جتنا آداب سے پڑھیں گے، یہ والا پراپر ایک فگر کے ساتھ ہے، تو جتنا آپ آداب سے پڑھو گے اتنا جلدی اس کا آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ لٹرلی میں بتا رہی ہوں، یہ ساری چیزیں وہ جو میں خود کرتی ہوں، پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو پریکٹس جو میں نہیں کرتی وہ میں کوشش کرتی ہوں نہ بتاؤں، کیونکہ دیکھیں بتانا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن دل میں اتر جائے بات یہ مشکل ہے۔ تو یہ میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا کہ پہلے خود عمل کر لو پھر بتاؤ نا، تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا اس کی مثال ایسے دوں، لائک میں جیسے آپ کو بولتی ہوں اتنی مزے کی چٹنی ہے، یہ کھا کے دیکھو، جب چٹنی میں نے خود نہیں کھائی تو مجھے کیا پتا چلے گا، اور اگر میں نے چٹنی کھائی ہے مجھے پتا ہے ہاں ٹیسٹی ہے، تو اب میں یقین سے کہہ سکوں گی کہ ہاں بھی یہ بڑی مزے کی ہے۔ تو اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ پہلے مجھے خود عمل کرنا ہے نا، میں بتا رہی ہوں، میں زبان میں سے بول رہی ہوں تو کان میرے قریب ہے، تو مجھے تو عمل کرنا ہے نا، جب تک اس میں پھر اثر نہیں آتا ہے، جب تک ہم خود نہیں کریں۔ میں نے بھی کیا، میں نے اپنے بچے کو بھی بولا آپ خود بھی کرو کہ نماز اول وقت پہ پڑھنے کے لیے، خشوع و خضوع کے لیے آپ اس کاموں کے لیے پڑھو کہ، اور ہزاروں حاجتیں ہوتی ہیں انسان کی، اس کے لیے آپ استغفار پڑھو۔ لٹرلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں،
30,000 पढ़ के देखो आप, अभी शुरू करोगे ना तो गुमराही खत्म होने लगती है और नूर के रास्ते खुलने लगते हैं और रास्ते बनने लगते हैं लिटरली आपके, जो आपने नहीं भी सोचा होता। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें तौफीक दे, इंशाअल्लाह ये हमें करना है। फिर उसके बाद ये पढ़ के फिर मौला अली की 4 जुमले हैं दुआ के, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब सारी दुआएं आ जाएंगी इसमें। ये 4 जुमले मौला अली अलैहिस्सलाम के, तो ताकि बातें नमाज पंजगाना पेज 21 पे है। मौला फरमाते हैं कि एक शख्स के पास से गुजरे, वो लंबी दुआ कर रहा था। मौला ने कहा कि खुदा लंबी दुआ भी पूरी करता है, छोटी भी, तुम ये 4 जुमले पढ़ लो सारी दुआएं आ जाएंगी। मैं जब ज़ियारत पे जाते हैं तो मैं मौला के कुब्बा के नीचे, क्योंकि वो काफिले वाले कहते हैं ना जल्दी करें जल्दी, तो हम ये दुआ पढ़ती हूँ, मैं वो बहुत काम आती हूँ। ये 4 जुमले पढ़े तो सारी दुआएं आ जाती हैं, जिसने इल्तिमास से दुआ का हो, ये सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली नेमतिन व सल्लल्लाहु मिन कुल्ली खैर अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्ली शर व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंब। तो ये 4 दुआएं, तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। देखिए, कुछ तलब करने से पहले अल्लाह की हम्द की हमने, तो ये सारी चीजें हमने की, फिर अपने लिए खैर को तलब किया, फिर शर से पनाह तलब कर ली और हर गुनाह के लिए इस्तगफार कर लिया। मौला अली अलैहिस्सलाम, ये जितना गुड़ डालोगे उतना में, कोई ऐसा कोई चिल्ला वजीफे नहीं है, जितने गुड़ डालोगे, जितना पेट्रोल गाड़ी में डालोगे उतनी तेज गाड़ी भागेगी, उतनी जल्दी दुआएं कबूल होंगी, बस तवज्जो के साथ। हाँ, तवज्जो के साथ। जिसमें फिगर होता है वो मैं बता देती हूँ, इसमें कोई फिगर नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब उसमें फिर आप मजे की एक और चीज आ गई है, बस मेरी फेवरेट और आसान तरीन। मुश्किल कुशा ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। हम कितने खुश नसीब हैं, इतने बालों पर हैं हमारे, इतने हम लावारिस नहीं है, हमारे वारिस मौजूद हैं। आपको पता है कुरान मजीद की तफसीर में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा को जब कोई मुश्किल पेश आ जाती थी तो मौला क्या करते थे? मौला 2 रकत नमाज पढ़ते थे। मुश्किल कुशा 2 रकत नमाज सजदा रेज हो जाते थे उस परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार मेरी मुश्किल भी तू हल करने वाला है। और सूरह बकरा आयत नंबर 45 है, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात। इमाम अलैहिस्सलाम जानमाज बिछाते थे और जाते हुए ये वाली आयत की तिलावत करते जाते थे और ओनली सिर्फ फजर की तरह से 2 रकत नमाज पढ़ते थे। मुश्किल कुशा की मुश्किल आसान हो जाती थी। इससे आसान तो हल नहीं हो सकता। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, वस्ताइनु, मदद मांगो सब्र और सलात से। यहाँ सब्र से मुराद रोजा भी बाज कहते हैं, बाज कहते हैं रोजा इससे मुराद है। अच्छा, अगर चले रोजा, क्योंकि एक एक वर्ड के 70 मानी है, एक जाहिरी मतलब है, एक बातनी, एक जिस्मानी, एक रूहानी, एक दुनियावी, उखरवी, सारी किस्म के जो है वो इसमें हम इसको दर्क नहीं कर सकते। कुरान मजीद के कितनी वुसअतें हैं इसके अंदर। कुरान को अहले बैत समझ सकते हैं, वही हमें बताते हैं, तो हमारी सोचों से मावरा है इसके मीनिंग्स। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह परवरदिगार मुश्किल कुशाई के सबके में हमारी मुश्किल आसान कर देगा। और फिर 3 रोजे रखें, अगर सब्र भी इससे मुराद है तो 3 रोजे रखें। वो बीबी ज़हरा की मन्नत है, आपको पता है जब बच्चों का प्रॉब्लम हुआ तो बीबी ज़हरा ने 3 रोजे रखे थे, तो 3 रोजे की मन्नत माने तो बहुत मुजर्रिब है। औलाद के लिए 3 रोजों की मन्नत, ये सुन्नत फातिमा ज़हरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रखें, ये 5वां अमल है। छठा है नमाज जाफर तैयार पढ़ें। अच्छा, जिसको ये चस्का लग जाता है ना नमाज जाफर तैयार, फिर वो छोड़ता नहीं है। तोहफतुल अवाम में भी मेरे ख्याल से मौजूद है। हाँ, तो मफातिउल जनान में है, वो हमारी लेटेस्ट बुक है तोहफतुल अवाम। तो मैं कहती हूँ वो सही है, अमाल उसमें सही लिखे हैं, लेकिन मफातिउल जनान में है। जी जी जी, मौजूद होती है। तो नमाज जाफर तैयार, और फिर वक्त को जाया ना करे बल्कि हर वक्त शुक्र करे, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखें, जब दुआ करेगा, बस आखिरी चीज है ये कि दुआ करे, और दुआ सलामती इमाम ज़माना के 100 फायदे हैं। अच्छा, मेरे पास अभी वर्कशीट वो मैं लिखी, तो मुझे लग रहा है कि हमें इसके लिए एक अलग ही प्रोग्राम करना जी। दुआ सलामती इमाम ज़मान जो पढ़ता है 100 फायदे उसको हासिल होते हैं, और 100 फायदों में जाहिर है ये औलाद भी मिल जाती है उसको। उसमें लिखा हुआ है, सारी पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये भी मिलेगा, ये भी। लेकिन दुआ सलाम, चीज क्या पढ़नी है? दुआ सलामती इमाम ज़मान। हम पढ़ रहे होते हैं और इधर उधर मुंह कर रहे होते हैं। मैं तो मजलिस में कह देती हूँ सर झुका के पढ़ें भैया। जब हमारे सर झुकेंगे तो दिल भी झुकेंगे। इमाम हमारी तरफ देख रहे होते हैं, हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं, फिर उसका फायदा नहीं है। तो हमें जब पूरी तवज्जो के साथ इंशाल्लाह पढ़ना है तो ये दुआ सलामती इमाम ज़मान बच्चे की नीयत से भी पढ़े, ठीक है। फिर है अफजलुल इबादत इंतजारुल फरज। जब इमाम की दुआ पढ़ें तो
انتظار بھی کرو امام زمان کا، امام یہ کا افضل ترین عبادت ہے. منتظر بن کے ہم یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے، یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ کریں. الہی آمین. الہی تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. اس جزاک کے اللہ. ساتھ میں آپ سے جو ہے اجازت چاہوں گی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.